Good evening, everybody, both here and online. Dobra večer svima, onima koji su ovdje i koji su danas prisutni online s nama. As Rinko said, my name is Bradshaw and this is Beti Zaharija. Kao što je Zrinko rekao, ovo je Nik, ja sam Beti, danas prevodim za Nika. And for our research, we are interested in the question of what is mental illness. I naše istraživanje je zapravo vezano uz pitanje što su mentalne bolesti. But rather than looking at the psychology of it, we're more interested in what happens in our brain cells. No, umjesto sagledavanja same psihologije ovih bolesti, mi smo zainteresirani za to što se zapravo događa u samom mozgu. And hopefully this evening I'll give you some idea of how we go about doing this. I nadamo se da ćete ove večeri zapravo saznati kako mi to radimo. Why are we interested in mental illness? Zašto nas sve ovo zanima? Well, there are different ways of determining how severe an illness is. Postoje različiti načini kako možemo uvidjeti koliko je zapravo bolest teška. But the way that the World Health Organization does this is to look at how many normal years of life someone loses as a result. No, kako je to sagledano od strane Svjetske zdravstvene organizacije, ono što oni pokušavaju vidjeti je koliko je godina izgubljeno radi same bolesti. So this could be years lost because someone died early, or it could be years when they were just unable to work or study or otherwise take part in normal life. Ovo može biti u slučaju prerane smrti, ali isto tako mogu biti godine koje su izgubljene kada bi osoba bila sposobna raditi i obavljati normalne svakodnevne aktivnosti. And when analyzed in this way, the single biggest cause of disability worldwide is depression. I kada to analiziramo na upravo taj način, možemo uvidjeti kako je depresija upravo najprevalentnija bolest na svijetu. So this has a bigger effect than heart disease, cancer, physical injury, anything else. Dakle, depresija ima veći utjecaj nego što imaju nekakve srčane bolesti, rak ili bilo koja druga bolest. So it's clear that it has a big effect on society. Dakle, očito je da ima veliki efekt na naše društvo. The same is true in Croatia as well. Isto je slučaj i u Hrvatskoj. So this work looked at reasons why people have to retire earlier than normal from work. Ovdje možete vidjeti zašto se ljudi moraju ranije umiroviti od posla. And one of the biggest causes was mental health difficulties. I jedan od najvećih uzroka za to su bile upravo mentalne bolesti. Another big issue we have is that honestly we are not as good at treating these diseases as we would like. Još jedan problem je to da sami tretmani nisu toliko učinkoviti. We do have a wide range of drugs and some of them work. Imamo veliki raspon lijekova koji se koriste za ove bolesti i neki od njih rade. But none of them work on every single patient. Ali niti jedan od tih lijekova zapravo ne radi na svakom pojedinačnom pacijentu. So if we imagine we have a group of 100 patients and we give them a typical antidepressant. Dakle, ako zamislimo da imamo stotinu pacijenata i svakom od njih damo antidepresiv. What we would find is that maybe 40 to 60 of them seem to recover. Ono što ćemo vidjeti je da otprilike 40 do 60 ljudi će pokazati znakove oporavka. The problem is if we give the same 100 patients a empty tablet that we tell them is a drug, then still 20 to 40 will recover. Problem se javlja ukoliko tim istim pacijentima damo tabletu koja nema nikakav učinak, vidjet ćemo isti efekt. Which means that this medication is only actually treating perhaps 20% of people. Što bi zapravo značilo da ovi lijekovi originalno zapravo liječe samo otprilike 20 do 40 ljudi. And as a result, patients often have to try 4 or 5 different medications before they find one that actually works for their illness. Kao rezultat, pacijenti najčešće moraju isprobati veći broj lijekova kako bi našli onu kombinaciju koja je njima. And sadly, for some patients, we just don't have a drug that will treat them. Nažalost, za neke pacijente mi uopće nemamo lijekove koji njih mogu pomoći u tretmanu bolesti. So that's why we need to study them. The next question is, what are they? Dakle, iz ovog razloga želimo proučavati mentalne bolesti, na drugo pitanje se postavlja što su zapravo mentalne bolesti. So we could list symptoms, but I think a better way of doing it is to see what people with these conditions, how they describe it. Mi bismo ovdje sad mogli navesti listu svih simptoma, ali smatramo da je bolje da vam zapravo pokažemo što ljudi koji zaista imaju te bolesti vide o njima i kako se predstavljene.
So, for example, this is all artwork created by patients with schizophrenia. Primjerice, ovdje možete vidjeti umjetnička djela koja su sva stvorena od strane pacijenata koji pate od schizofrenije. And it demonstrates some of the things they experience as a result of their condition. I kako bi prikazali kako ta bolest zapravo utječe na njih. So, feelings of intense paranoia are common. Ono što je učestalo je jaki osjećaj paranoje. Patients often feel a sense of despair and hopelessness. Pacijenti također često osjećaju veliki očaj i nedostatak nade. And in many cases, patients also experience hallucinations. I pacijenti najčešće također mogu doživjeti halucinacije. Normally, these take the form of sounds, so hearing voices or noises that aren't there. Najčešće halucinacije će se manifestirati u obliku zvuka ili nekakvih glasova koji zapravo nisu ondje. And crucially, these seem as real to the patients as any noise that is genuinely occurring at the time. No, ono što je bitno za napomenuti je da su za tog pacijenta ti zvukovi stvarni kao bilo što drugo oko njih. Less common, but sometimes patients can also have visual hallucinations. Nešto rjeđe, no neki pacijenti također mogu imati i vizualne halucinacije. Such as these series of paintings when an artist describes how his cats seem to turn into a monster over the course of 20 minutes. Kao što možete vidjeti na prve 3 slike, gdje je zapravo umjetnik ovih slika dočarao kako njegove vizualne halucinacije mačke koje se pretvara u čudovište zapravo unutar 20 minuta kakav je progres ove bolesti. Now, it's important to note that patients don't have all these intense symptoms all the time, but they come and go in phases throughout their lifetime. Bitno je za spomenuti da pacijenti najčešće nemaju ovakve epizode kontinuirano, već se one javljaju tijekom njihovog životnog razdoblja više puta. And therefore, as you can imagine, it has a huge effect on their ability to live a normal life. I kao što možete zamisliti, nešto tako ima jako veliki utjecaj na njihov osobni život. And approximately 1 in every 200 people will experience this. I otprilike jedna osoba na 200 ljudi će patiti od ovakvih poremećaja. A far more common condition is depression. Jedan poremećaj koji je puno rasprostranjeniji je depresija. So this is not just sadness, but it is intense feelings of despair and hopelessness that can linger for a very long time. Dakle, depresija nije samo osjećaj tuge, već je osjećaj velikog očaja, beznađa i nedostatka nade koji zapravo osoba osjeća kroz duži period života. And often this will affect patients for weeks or even months on end. I također pacijenti osjećaju ovakve osjećaje mjesecima čak i duže. And for some people, they will only have one period of this, perhaps after a particularly stressful event. I za neke ljude ovakvi će se osjećaji javljati samo jednom, najčešće nakon nekog posebno traumatičnog događaja. Whereas for other people, these intense periods of despair will keep occurring throughout their entire life. No, za druge ljude ovakvi će se osjećaji zapravo nastaviti pojavljivati tijekom cijelog njihovog života. So while perhaps not as dramatic as schizophrenia, it obviously has a massive effect on the individual themselves and those around them. Iako ova bolest nije toliko dramatična kao schizofrenija, ima jako veliki efekt na osobu. And it is far, far more common. I puno je učestalija. Related to depression, we have bipolar disorder. Također, srodno sa schizofrenijom imamo i bipolarni poremećaj. And patients with this experience periods of depression, but also periods of mania. Pacijenti koji pate od bipolarnog poremećaja pate od epizoda manije kao i od epizoda depresije. And these are characterized by feelings of euphoria, but also patients losing their normal inhibitions. Primjerice za maniju, ovi su pacijenti često osjećaju užitak i sreću, no također gube inhibiciju nad svojim vlastitim osjećajima. So while they're not unpleasant in the same way as depression, they are also very scary and can put the patient at severe risk. Iako ovi osjećaji nisu neugodni za osobi, oni mogu biti jako strašni za osobu zbog toga što osoba gubi inhibiciju nad samim sobom. So that's what patients experience. What actually are these conditions? To je ono što pacijenti osjećaju, ono što su zapravo ovi poremećaji. What we do know about mental illness mainly comes from the drugs we use to treat them.
Ono što znamo o mentalnim poremećajima primarno proizlazi iz lijekova kojima ih liječimo. I would like to tell you that most drugs we have came because someone understood schizophrenia and then treated it. Voljeli bismo vam reći da su ovi lijekovi nastali zbog toga što je netko razumio schizofreniju i tako je razvio lijek. But a lot of our classic drugs were discovered completely by chance. No, nažalost, većina lijekova koji su trenutno na tržištu su bili otkriveni potpuno slučajnošću. Since then, we have learned more about them and developed them further. Od tog trenutka smo naučili više o ovim lijekovima i razvili smo ih s vremenom. But honestly, we are learning more from the drugs than we are managing to create new ones so far. No, trenutno više učimo o lijekovima koje već imamo nego što otkrivamo nove lijekove. We have several classes though, antipsychotics to treat schizophrenia and related conditions. Razlikujemo više klasa lijekova, jedni od njih su antipsihotici koji se koriste za tretman schizofrenije i sličnih poremećaja. Antidepressants for depression. Također imamo antidepresive za liječenje depresije. And mood stabilizers for bipolar disorder. I stabilizatore raspoloženja za bipolarni poremećaj. And while we didn't know much about them to start with, we now know that they all function on the same events within our bodies. Iako od samog početka nismo točno znali kako oni funkcioniraju, sada zapravo znamo koji je njihov mehanizam djelovanja. So specifically, when two neurons, two nerve cells meet, Da budemo više specifični, dakle kad dođe do doticaja dvaju neurona, we have this gap between them called the synapse. Između njih postoji praznina koja se naziva sinapsom. The electronic signal containing information will pass down one neuron to its end. Električni signal koji se prenosi kroz neuron će doći do njegovog terminalnog dijela. But then has to find a way to jump over the gap so that the signal can continue. No onda mora naći način da taj signal zapravo prijeđe u ovaj prazni prostor kako bi došao do drugog neurona. So to do this, one neuron releases a set of chemicals into this gap. Kako bi se ovo omogućilo, jedan neuron ispušta seriju kemikalija koje bi došlo do drugog neurona. And these chemicals bind to the second neuron and start the flow of information again. I ove se kemikalije vežu za drugi neuron i tako se prenosi informacija. These chemicals are called neurotransmitters. Ove se kemikalije nazivaju neurotransmiterima. Include things like dopamine and serotonin that we've probably heard of. I uključuju stvari kao što su dopamin, serotonin, od kojih ste možda već čuli za neke. And it seems that most of the drugs we have in some way affect this process. I čini se da većina poznatih lijekova nekako utječe na upravo ovaj proces. So we have ones that increase the amount of neurotransmitters that are released. Dakle, imamo lijekove koji povećavaju broj neurotransmitera koji su ispušteni. And we have ones that keep them in the middle of the gap and prevent them from vanishing again. A imamo i one koji zadržavaju neurotransmitere upravo u ovoj praznini i sprječavaju njihov nestanak. So it's reasonable to say that when this process goes wrong, it leads to most cases of mental illness. Dakle, možemo pretpostaviti ukoliko dođe do pogreške u ovom procesu da dolazi do mentalnih bolesti. However, this is very much the end of the story. No, za sad ovo je kraj priče. And the bigger question is, what occurred to make this process go wrong? I veće pitanje je što se zapravo dogodilo da bi ovaj proces pošao po krivu. One way of looking at this is to consider when the diseases actually start. Jedan način sagledavanja ovog problema je da se usredotočimo na to kada je bolest zapravo krenula. So schizophrenia, for example, traditionally starts somewhere around our early 20s. Primjerice, skizofrenija najčešće počinje u ranim 20. godinama. Bipolar disorder tends to be around the same. Bipolarni poremećaj se javljaju u otprilike jednakoj dobi. And depression can start at any time in adulthood. Dok se depresija može javiti u bilo kojem trenutku u odraslom životu. Depression can also start in children, but this is more rare. Depresija se također može javiti u djece, no to je puno rijeđi slučaj. And schizophrenia almost never happens before 18 years old. I skizofrenija se skoro nikada ne pojavi prije 18 godine. So this is a very specific starting point. Ovo je jako specifična početna točka. So, by contrast, something like Alzheimer's disease happens in old age. Primjerice, ako uzmemo Alzheimerovu bolest, to je bolest koja se javlja tek u starijoj dobi. Whereas something like autism starts when we're very young. Dok s druge strane autizam se javlja u ranijoj dobi, to jest u djetinjstvu. So the question is, what starts or changes at this point to cause these conditions? Ovdje se zapravo postavlja pitanje što se događa u ovoj vremenskoj točci da bi pokrenulo upravo ove događaje.
So for almost any biological illness, we immediately think it must be genetics. Za bilo koji poremećaj koji istražujemo, prvo nam pada na pamet genetika. But if we have our genetics our entire life, why does it only start later on? No ako je naša genetika sa nama cijeli naš život, zašto se bolest javlja upravo u ovom trenutku? Which leads to the question, is it caused by genetics or is it some combination of the genetics and the environment? Iz ovog razloga počinjemo se pitati jesu li ovim bolestima uzrok geni ili ima neku ulogu i okolina. And the best way to find out the answer to this is with twins. I najbolji odgovor na ovo pitanje zapravo nam daju studije blizanaca. So twins come in two different types. Dakle, imamo dvije vrste blizanaca. Identical twins occur when one egg splits in two and develops into two babies. Jednojajčani blizanci nastaju oplodnjom jedne jajne stanice koja se razdijeli na dvije, te tako dobijamo jednojajčane blizance. But because they were initially one egg, these two babies will have effectively identical genomes. No, s obzirom da su inicijalno potekli od jedne jajne stanice, ovi blizanci će zapravo dijeliti genetski materijal. Whereas alternatively, you might have two eggs separately develop in the same mother. S druge strane, možemo imati dvije jajne stanice koje se razvijaju u isto vrijeme u istoj majci. And end up with two babies, each of which has their own genome. Te tako nastaju dvojajčani blizanci od kojih svaki od blizanaca ima svoj genom. So twins are really good for studying the effects of gene and environment. Blizanci su jako dobar model za sagledavanje utjecaja okoliša na genom. Because in both these cases, the twins will normally grow up together and share life experiences. Jer u oba slučaja blizanci će živjeti jedno s drugima i dijeliti će životne događaje. But in one case, they will be genetically identical, and in the other, they will be as related as any other brother or sister. No, u jednom slučaju blizanci će biti genetski identični, dok će u drugom slučaju oni živjeti kao bilo koji drugi brat ili sestra. So by comparing this set of twins to this set of twins, we can look only at genetics and not shared life experiences. Ukoliko promatramo obje vrste blizanaca, ono što ćemo moći sagledati je samo genetika, a ne životni događaj. And now this is not a new idea at all. Dakle, ovo nije nikakva nova ideja. So about 100 years ago, this German doctor investigated this. Otprilike 100 godina prije, jedan njemački doktor je istraživao upravo ovo. He basically went around all the patients in his hospital looking for twins. Sakupljao je praktički sve blizance koje je mogao naći u svojoj bolnici. And asked if one twin has a disease, how likely is the other twin to have it as well? I pitao se ukoliko jedan od blizanaca ima bolest, kolika je vjerojatnost da će i drugi blizanac također imati bolest. He mainly did these for sort of obviously physical diseases. U pravilu je ovo promatrao za neke više fizičke bolesti. But he also did it for what he called Krankheiten des Nerven und des Geistes. No, to je također učinio za neku jako dugačku riječ koju stvarno nisam razumjela jer ne znam njemački. Diseases of the nerves and of the spirit. Za bolesti živaca i duha. And from looking at his notes, it's clear he was mainly talking about people with schizophrenia. I ako pogledamo u njegove bilješke, možemo vidjeti da je on zapravo govorio o ljudima sa šizofrenijom. And it seems that while often both twins would have schizophrenia, I iako se pokazalo da bi u najviše slučajeva oba blizanca patila schizofrenije, there were also some cases when only one of them had it. Također su postojali slučajevi gdje je samo jedan od blizanaca imao schizofreniju. So this suggested that it was partially genetic, but that genetics wasn't everything. I od ovoga se moglo pretpostaviti da je taj poremećaj djelomično genetski, no da genetika nije sve. So today we do this in a slightly more systematic way. U današnje vrijeme to istražujemo malo više sistematski. And there's a couple of very good studies that have come out of Scandinavia that have basically looked at every set of twins born in the country in a certain time period. I postoje neke studije primarno u skandinavskim zemljama gdje su se sagledavali apsolutno svi blizanci koji postoje u tim zemljama. So in this one work in Sweden, they looked at over 15,000 pairs of twins. U jednoj studiji u Švedskoj gledali su više od 50,000 blizanaca. And again, they looked at both identical and non-identical twins. Sagledavali su i jednojajčane i dvojajčane blizance.
twins that shared all of their genes and twins that only shared about half of them. Dakle, one blizance koji dijele sav svoj genom i one koji dijele samo otprilike polovicu. And they found that if one non-identical twin had depression, the other had about a 12% chance of having it as well. Te su vidjeli da ukoliko jedan od dvoječinih blizanaca ima depresiju, postoji otprilike 12% vjerojatnosti da će i drugi blizanac imati depresiju. And this is slightly higher than if you just grabbed a random person from the population and asked them if they have depression. Ovo je tek nešto više nego što bi se dogodilo da uzmete jednu osobu, recimo ovdje iz publike i pitate ih da li imate depresiju. Nećemo to napraviti. Yeah, please don't actually grab a member from the public and ask them that. However, when they looked at identical twins, they found that if one had depression, the other one was far more likely to. No, u slučaju jednojačnih blizanaca vidjeli su da ukoliko jedan od blizanaca pati od depresije, da postoji puno veća šansa da će i drugi blizanac patiti od iste bolesti. So this clearly showed that genetics had a major effect, but again, it wasn't everything. Iz ovoga možemo vidjeti da genetika stvarno ima veliki utjecaj na bolest, no ponovno nije sve. A similar study in Denmark looked at schizophrenia. Slična studija odvijala se i u Danskoj, u kojoj su istraživali shizofreniju. And found that if one non-identical twin has schizophrenia, the other had about a 1 in 3 chance of having it as well. I vidjeli su da ukoliko jedan od dvojajčanih blizanaca pati od shizofrenije, postoji šansa 1 u 3 da će i drugi blizanac patiti od shizofrenije. And this is far more common than the 1 in 200 people in the general population. I to je puno veća incidencija nego ako gledamo jednu osobu u 200 ljudi. And for identical twins, if one had schizophrenia, the other was almost guaranteed to have it, but not quite. Dok za jednojačane blizance, ukoliko je jedan od blizanaca patio od šizofrenije, postoji skoro potpuna vjerojatnost da će i drugi blizanac patiti od iste bolesti. So clearly genetics accounts for most of our risk of schizophrenia and less of our risk of depression. U slučaju šizofrenije možemo vidjeti da genetika zapravo igra puno veću ulogu nego što je to u slučaju depresiji. But it's definitely not everything, because even if an identical twin has schizophrenia, their sibling isn't guaranteed to get it as well. No još uvijek genetika nije sve, te ukoliko jedan od jednojačanih blizanaca ima šizofreniju, ne mora značiti da će i drugi blizanac imati istu bolest. And therefore, if you simply have a relative with schizophrenia, while you might be more likely to get it yourself, the chances are still fairly low. Što bi značilo da ukoliko imate rođaka koji pati od šizofrenije, vaše šanse od toga da također patite od istog poremećaja su relativno niske. So let's look for a minute at the non-genetic side of it, the environmental effects. Dakle, ono što također želimo sagledati je više okolišna strana ove bolesti. What things add to our risk of developing a major mental illness? Koje stvari utječu na nekakav rizik s naše strane da bismo razvili mentalni poremećaj. And I want to stress all of these things only give us a slightly higher risk. I želimo napomenuti da sve stvari koje ćemo sad spomenuti zapravo samo dodaju mali rizik u razvoju bolesti. So from going from 1 in 200 to 1 in 100 maybe. Recimo da prelazimo sa jedne osobe u 200 na jednu osobu u 100. So please do not panic if any of these apply to you. Ukoliko ste išli od ovoga prošli, molim vas nemojte paničariti. Rizik je malen. So, for example, one factor that has an effect is if a mother catches influenza at certain times in pregnancy. Jedan od slučajeva je ukoliko trudnica pati od gripe u točno određenom tijelu svoje trudnoće. So we know from previous pandemics that if a mother catches influenza at one very, very specific point, znamo iz prijašnjih slučajeva epidemija da ukoliko trudnica se zarazi gripom u točno specifičnom vremenu svoje trudnoće, then her children are slightly more likely to develop schizophrenia 20 years later. Da će njezina djeca imati nešto viši rizik od razvijenja šizofrenije nekih 20 godina nakon. So presumably it interferes slightly with how the brain is developing at a key point. Dakle, pretpostavljamo da dolazi do nekakve interrupcije u razvoju mozga. But the effects aren't seen for many years later. No, efekti toga se zapravo mogu tek vidjeti puno godina poslije.
Similarly, mothers who've experienced intense famine during pregnancy also have children with a higher risk. Slično je ukoliko je majka bila trudna za vrijeme velike gladi, djeca će također imati nešto povećani rizik od razvoja šizofrenije. And we know this from studies in the Netherlands after the Second World War. Ovo znamo iz studija koje su provedene u Nizozemskoj nakon Drugog svjetskog rata. And also in China from after famines of the 1960s. I također u Kini nakon velikih gladi nakon 1960-ih. So these are obviously both fairly dramatic events. Kao što možete vidjeti, ovo su sve dosta dramatični događaji. There's also far smaller things that give us a tiny increase in risk. Postoje i puno manje stvari koje isto tako povećavaju malo rizik od razvoja bolesti. So for example, if you are born in winter, you are very slightly more likely to develop schizophrenia or depression. Ne biste rekli, ali ukoliko ste rođeni zimi, imate nešto veći rizik od razvoja šizofrenije. Probably this is because the mother overheats again at a key point while she's developing the baby. To je vjerojatno razlog tome što se majka u nekom trenutku trudnoće pregrijala. Although this is speculation, we still don't exactly know what the reason is. No, ovo je tek pretpostavka, ne znamo točno što može biti razlog ovome. Also, if your father is quite old or your mother is very young, your risk of developing mental illness is slightly higher. Također, ukoliko je razlika između godina vaših roditelja, dakle ako je otac puno stariji od majke ili ako je majka jako mlada, djeca imaju nešto veći rizik od razvoja bolesti. And this is probably a combination of more genetic mutations in an older father. Ovdje je vjerojatno slučaj nekakvih genetskih mutacija koje se javljaju u oca. And an additionally stressful environment if the mother is very young. I dodatnih stresnih čimbenika ukoliko je majka jako mlada. For the record, this isn't actually a parent, it's my great-grandmother. Ovo nije stari roditelj, ovo je zapravo Nikova grandmother. One of them may or may not be me. I potencijalno jedna od ovih osoba je Nik, ali da. 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 Another one that happens much later is smoking cannabis. Još jedan od slučajeva je pušenje marihuane. People who take cannabis are statistically more likely to develop schizophrenia. Osobe koje konzumiraju kanabis imaju nešto veći rizik od razvoja skizofrenije. So there is an element that people with schizophrenia also want to take cannabis or nicotine more. Također postoji jedan od aspekata pacijenata koji pate od šizofrenije da oni imaju veću potrebu za konzumiranjem nikotina ili kanabisa. However, it seems there is also a causing happening. No, čini se da vrijedi i suprotan slučaj. Another major one, particularly from depression, is going through periods of trauma. Također velika trauma može biti rizik, osobito u slučaju depresije. And both trauma in childhood and adulthood increases the risk of depression in later life. I neovisno o tome je li se trauma dogodila u djetinjstvu ili u kasnijem životu, može utjecati na pojavu depresije. Weirdly, moving from one country to another, particularly during childhood, also slightly raises your risk of mental illness. Također, ukoliko ste se preselili iz jedne zemlje u drugu u mlađim godinama, također imate povećani rizik od razvoja bolesti. As does living in a big as opposed to a small city. Kao i ukoliko živite u većem gradu naspram manjeg grada. But it's possible that this represents a very mild form of trauma if you live in a busy environment. No, ovdje je najvjerojatnije slučaj kako je zapravo riječ o nekakvoj manjoj traumi više nego o bilo čemu drugome. But as I said, all of these only slightly increase your risk. Ali sve od ovoga što smo mi naveli zapravo samo malo povećava rizik od razvoja bolesti. So please don't panic if they apply to you. Nema panike. So I certainly moved from previously Britain and Germany to Croatia with my kids without worrying too much about this. Nik i njegova djeca su živi dokaz selidbe preko nekoliko zemalja da nitko od njih nema depresiju, mogu potvrditi. Okay, so can we sort of put all of these different things together? Ono što se mi sad pitamo je možemo li mi spojiti sve ove rizične faktore. Well, looking back at our lifespan, ako se vratimo natrag na naš razvoj životne dobi,
We have schizophrenia and bipolar disorder starting in early adulthood. Možemo vidjeti opet da u ranijim odraslim godinama javljaju se šizofrenija i bipolarni poremećaj, And depression later. dok se depresija javlja nešto poslije. And we then have lots of risk factors that occur before the child is even born. I imamo mnogo rizičnih faktora koji se zapravo događaju prije nego što je dijete uopće rođene. Some that happen during childhood. Neki od ovih rizika se događaju i za vrijeme djetinjstva, And a few that happen in later life. dok se neki od njih događaju tijekom kasnijeg života. So the idea we have is that various things early on kind of set our risk of developing the illness. Dakle, naša ideja je da sve stvari koje se događaju prije rođenja zapravo potiču poslije razvoj same bolesti. Minor things in early life maybe lead to the brain developing not quite correctly. Neki od događaja u djetinjstvu mogu uzrokovati nekakve promjene u razvoju samog mozga. So very small differences that don't appear to have any effect on how we function. Dakle, vrlo malene razlike koje se ne čine kao da imaju utjecaj na način našeg funkcioniranja. But for people with this risk, other events in later life can then be enough to kind of push it over the edge. No, za ljude sa ovakvim rizicima u kasnijoj dobi mogu postojati događaji koji će zapravo pogurati razvoj ove bolesti. And so it's a combination of this inbuilt risk and later life events that actually trigger the disease. Dakle, pričamo o kombinaciji već prijašnjih rizika koji se javljaju u prenatalnoj dobi, koji su pogurani sa događajima u kasnijoj životnoj dobi. Now, this is all just talking about environment risks. Dakle, mi ovdje za sad samo pričamo o okolišnim čimbenicima. Obviously, we know that for schizophrenia in particular, genetics is also a major factor. Naravno, ukoliko pričamo o šizofreniji, genetika je puno veći faktor. And it's reasonable to assume that genetics would also affect these key early developmental events. I možemo pretpostaviti da bi bolest zapravo počela već u ovim ranim razvojnim fazama. Which leads us to our next question of how do you identify a gene that is related to mental illness? Što nas zapravo dovodi do pitanja kako možemo identificirati gene koji su uzrok ovim bolestima. Or indeed anything else. Ili zapravo bilo koji drugi bolesti. Broadly speaking, there are two classical approaches to it. Imamo dva klasična pristupa. One is to look at a family that has an unusual number of cases of some illness. Jedan od njih su obiteljske studije gdje promatramo samo jednu osobu koja ima visoku incidenciju poremećaja. And the other is to look at a wide population where only a few people have it. Dok je druga gdje sagledavamo veliku populaciju i koji samo nekoliko ljudi pati od bolesti. So we will start with the family case. Počet ćemo sa obiteljskim studijama. And we'll take a sort of simplified example. I pokazat ćemo vam malo pojednostavniji primjer. So we imagine a family with two parents. Dakle, ukoliko zamislimo obitelj sa dva roditelja. And they each only have two copies of the chromosome. I svaki od tih roditelja ima samo dvije kopije kromosoma. So the father has one blue, one red. Dakle, otac ima jedan plavi, jedan crveni kromosom, genetski materijal. And the mother one green, one purple. A majka ima jedan zeleni i jedan ljubičasti. So when they have children, the father will pass on one of these chromosomes to each of them. Dakle, njihova djeca, otac će prenijeti jedan kromosom svakome od djeteta. Some cases it's the blue one, some cases it's the red one. Ponekad će biti plavi, ponekad će biti crveni. And the mother does the same. I majka će naravno učiniti isto. Time passes and maybe one of these children has children of their own. Kako vrijeme prolazi, jedno od tih djece će također imati dijete. And some of their chromosomes get passed on as well. I neki od tih kromosoma će se također prenijeti dalje. Now, if we imagine that maybe the original father is diagnosed with depression. Sad, ako zamislimo da je početni otac patio od depresije. And over time, two of his descendants also develop it. I također kasnije u budućnosti dvoje njegovih descendanta su također patili od depresije. We can see in this case that it's only people who inherited the blue chromosome that went on to develop it. U ovom slučaju možemo vidjeti kako su to bile samo osobe koje su naslijedile plavi kromosom. So we could reasonably guess that some gene on here is having an effect. Dakle, iz ovoga možemo pretpostaviti da gen koji se nalazi na plavom kromosomu je taj koji ima određeni efekt. As ever, genetics aren't everything, and at least one person has inherited the chromosome, but without the disease. Ali naravno, kao što smo prethodno spomenuli, genetika nije sve, te također neka djeca koji su naslijedila plavi kromosom ne moraju razviti bolesti. So this is obviously a simplified example. Naravno, ovo je pojednostavljeni primjer.
However, by tracking all the chromosomes in a large family, No ukoliko pratimo sve kromosome u velikoj obitelji, we can often narrow down a region of the genome that is related to an illness. znači da smo u mogućnosti smanjiti regiju u kojoj tražimo gen koji je povezan s bolesti. Now, this region might still have lots of genes in it, Sad, ova regija koju smo smanjili još uvijek može imati veliki broj gena. but we narrow it down from every gene in our genome down to a few suspects. No, mi smo tu regiju smanjili sa svih gena koji se nalaze u našem organizmu na samo nekoliko gena. At which point we move on to our second study, which is in a wider population. U tom trenutku se prebacujemo na naše studije koje se obavljaju na velikoj populaciji. So we now take these genes we got from the family study, Dakle, sada uzimamo gene koje smo identificirali u obitelji and we sequence these genes in a lot of people. i provjeravamo postoje li ovi geni zapravo u većoj masi ljudi. So most genes come in more than one different variety, Većina gena se javlja u više od jednog oblika. and we can imagine that some variant of the gene is only normally present in a few people. I možemo pretpostaviti da je jedan oblik tih gena najčešće se pojavljuje u normalnim ljudima koji ne pate od bolesti. But if we then found that this same variant is present in a much larger proportion of people with an illness, No, ukoliko smo isto tako vidjeli da se ova varijanta gena nalazi i u većoj populaciji ljudi koji pate od bolesti, then we can conclude that this gene is clearly having an effect on the disease. možemo zaključiti da ovaj gen zaista ima određeni utjecaj na bolest. So the family study lets us identify a number of suspects, Dakle, obiteljske studije nam zapravo daju da identificiramo broj osumnjičenika, and this population study then tells us which are probably guilty. dok nam populacijske studije zapravo otkrivaju krivca. In reality, it's a bit more complicated, Naravno, to je u stvarnosti sve nešto kompliciranije. but this is the general approach by which most genes for diseases have been identified. No, ovo je generalni pristup preko kojeg je većina gena umiješana u bolest bila otkrivena. And we can then start doing scientific experiments on this gene to find out how it functions. I nakon ovog trenutka možemo započeti eksperimentiranje na genima kako bismo otkrili kako on funkcionira. And hopefully get clues as to how it's affecting disease. I ako nam se posreći, saznati ćemo kako taj gen zapravo utječe na bolest. And if we're very lucky, we might one day be able to develop a drug that affects it. I ako smo jako sretni, onda ćemo možda jednom otkriti lijek. I wouldn't go for that many yakko, but okay. I would. So again, family studies to identify genes, population studies to confirm them. Dakle, obiteljske studije su za identifikaciju gena, dok su populacijske studije za potvrdu tog gena. So for the final section, I'll give you an example of one gene. Kao primjer navestimo vam jedan gen, This is actually one I did my doctoral studies on, jedan na kojem je Nick napravio svoj doktorat and which Beti is now doing hers on i now. na kojem ja radim svoj doktorat. So this story actually starts in the 1970s, Naša priča započinje 1970. godina, when a group of British scientists were interested in when chromosomes go wrong. kada je grupa britanskih znanstvenika zapravo bila zainteresirana što polazi po krivu u kromosomima. They weren't interested in any particular disease, they just thought it was interesting. Nije ih zanimala nikakva posebna bolest, zapravo su samo bili znatiželjni. So they went to a sort of prison for teenage boys, Dakle, pronašli su korekcijsku ustanovu za dječake, took blood samples and looked to see if any of their chromosomes were weird. uzeli su njihove uzorke krvi i promatrali su ukoliko postoje bilo kakve promjene u njihovim kromosomima. I doubt they'll be able to do this today. To se vjerojatno ne bi moglo napraviti danas, barem ne tako. But what they found is one teenager where something strange had happened. No, ono što su pronašli, u jednom tinejdžeru se dogodilo nešto čudno. So specifically, the end of one of their chromosomes had broken off and then reattached in the wrong place. Ono što se zapravo dogodilo je da se jedan dio kromosoma prelomio i zalijepio se za drugo mjesto. So this red chromosome ends up with a bit of the green one on it, and the green chromosome ends up with a bit of the red one on it. Dakle, dio crvenog kromosoma se zamijenio sa dijelom zelenog i obrnuto. Now this doesn't happen very often, so they were curious. Ovo se ne događa baš često, te su bili znatiželjni. Curious enough that they contacted a vast number of relatives of this boy. Dovoljno znatiželjni da su kontaktirali veliki broj ove obitelji tog dječaka, negdje 92 članova.
to see how many of them had this chromosome mutation as well. Kako bi vidjeli koliko zapravo članova ove obitelji ima mutaciju na kromosomu. And a lot of them did. I jako puno njih je imalo. But that's all they were interested in, so it kind of got put in a box and ignored for the next 20 years. S obzirom da je to bilo jedno što ih je zanimalo, to se nekako stavilo sa strane za idućih 20 godina. At which point a group of Scottish scientists, specifically psychiatrists, U tom trenutku skupina škotskih znanstvenika koji su bili psihijatri po struci realized that a lot of members of this family had since been diagnosed with major mental illness. shvatili su da je većina članova ove obitelji od tog trenutka zapravo bila dijagnosticirana sa nekakvom formom mentalne bolesti. So they again contacted as many members of the family as they could find. Ponovno kontaktirali su veliki broj, to jest koliko god su mogli članova ove obitelji. And as well as checking their chromosomes, also tested them for psychiatric illness. I uz to što su provjeravali njihove kromosome, također su ih testirali za mentalne bolesti. And what they found is that many people in this family had depression, but also schizophrenia and bipolar disorder. Ono što su pronašli je da je veliki broj članova ove obitelji patio od depresije, no također i od schizofrenije i bipolarnog poremećaja. And every member of the family with one of these conditions also had this mutation. I svaki član ove obitelji koji je patio od nekog od ovih poremećaja također je imao ovu kromosomalnu mutaciju. So clearly, at least in this family, this mutation was having a massive effect on mental illness. Dakle, u najmanjem slučaju, u slučaju ove obitelji, ta je kromosomalna mutacija imala utjecaj na razvoj bolesti. However, at the same time, this was kind of confusing. No u isto vrijeme ovo je bilo donekle zbunjujuće. Because the ends of the chromosome had swapped over, the patient still had all their genes. Jer iako su se dijelovi kromosoma zamijenili, ti su pacijenti zapravo još uvijek imali sve svoje gene. Some were in the wrong place. Dakle, neki su bili na krivim pozicijama, but most of them were there. no svi ti geni su zapravo još uvijek bili ovdje. The only thing they could think of was the actual point where they physically broke. Jedino što im je padalo na pamet je da se nešto dogodilo na samoj točci pucanja između kromosoma. Because if there was actually a gene at this one spot, Jer ako pretpostavimo da se gen nalazio točno na točci pucanja, then it would also be broken in half, with half ending up here and half over there. možemo pretpostaviti da bi se taj gen raspolovio i da bi jedna polovica završila na jednom, a druga na drugom kromosomu. So there would only be one gene that was broken, and it's also causing mental illness. Dakle, samo bi jedan gen bio slomljen i on bi bio uzrok mentalnih bolesti. This took about 10 years to investigate. Trebalo mi je otprilike 10 godina kako bi ovo istražili. We could probably do this in about 2 months now. U ovom trenutku vjerojatno bismo to mogli odraditi u 2 mjeseca. But they did indeed find a gene that was at this point. No zaista oni su našli gen koji se nalazi točno u toj točci. And split in half partway through the gene. I bio je prepolovljen otprilike na polovici gena. Now, this isn't a gene that anyone had studied before. Ovo je u tom trenutku bio nepoznati gen koji još niko nije proučavao. They had no idea at all what it should do. Nisu imali nikakvu ideju o tome koja je njegova funkcija. So they just called it disrupted in schizophrenia 1. Pa su ga samo nazvali doslovno prevedeno poremećeno šizofreniji 1 ili skraćeno DISC 1. Which gives it a nice abbreviation, at least in English. Now, this mutation itself only happens in this one family. Ova specifična mutacija se događa samo u toj specifičnoj obitelji. However, as a result, people did these population studies on DISC1 in other parts of the world. No nakon tog otkrića ostali su znanstvenici u drugim dijelovima svijeta počeli istraživati DISC1. And lots of other mutations were identified in different populations. Te se mnogo drugih mutacija identificiralo u drugim populacijama svijeta. And in all the cases marked here, the mutation was more common in people with schizophrenia. I u svim slučajevima koje možete vidjeti ovdje prikazano, ta je mutacija bila povezana sa šizofrenijom. But also in bipolar disorder, depression, and some other disorders of the brain. No također se javljala i u bipolarnim poremećaju, depresijama i u ostalim mentalnim i neurološkim poremećajima. So DISC1 is not the gene for mental illness. Dakle, DISC1 nije gen koji uzrokuje sve mentalne bolesti. Not everybody who has a mutation in it develops mental illness. Nije svaka osoba koja ima mutaciju u tom genu podložna razvitku mentalne bolesti. And not everyone with mental illness has a mutation in DISC. I također ne svaka osoba koja pati od mentalne bolesti ne mora imati mutaciju u DISC genu.
However, it seems if almost anything goes wrong with the gene, your risk of developing mental illness gets much higher. No čini se da ukoliko bilo što krene po krivu u slučaju ovog gena, vaš rizik od razvitka bolesti postaje jako visok. And so a lot of work has gone into figuring out what this gene should normally be doing. Dakle, puno je posla uloženo u to kako bi se saznalo što ovaj gen zapravo radi. And therefore why it is so important for our mental health. I zašto je toliko bitan za naše mentalno zdravlje. So if we go back to our timeline, Ukoliko se vratimo natrag na našu vremensku crtu, we know that DISC1 is kind of a protein that helps organize the things around it. sada znamo da je DISC1 protein koji dolazi od DISC1 gena, zapravo on je protein koji služi kako bi povezao puno ostalih radnji koje se događaju u organizmu. So specifically DISC1 helps organize a lot of events in early development of the brain. Dakle, da budemo više specifični, disk je umiješan u funkcijama razvoja mozga. So we can see similarities between this and things that went wrong during development. Dakle, možemo vidjeti povezanost između ovog proteina, gena i onih događaja o kojima smo pričali na početku prezentacije. Interestingly, it also has effects on late brain development in the early adult. Ono što je zanimljivo je da ovaj gen ima utjecaj i na razvoj mozga u odraslim osobama. Which could potentially link quite nicely to disease. Što bi se moglo dosta jednostavno povezati sa razvojem bolesti. And it also generally affects the function of the synapse, so this gap between neurons. I također ima utjecaj na sinapsu, dakle onaj prazni prostor između dva neurona. So there are links between DISC1 and how our existing drugs function. Dakle, postoji povezanost između DISC1 i toga kako funkcioniraju današnji lijekovi. So it does seem to make sense as a gene that affects our mental health. Dakle, trenutno ima smisla da bi ovaj gen zapravo utjecao na razvoj mentalnih bolesti. One thing that some people have done in recent years is look at this in animals. U nedavnim studijama znanstvenici su također istraživali funkcije ovog gena u životinjama. So mainly mice, but also rats and fruit flies. Primarno u miševima, no također u štakorima i u vojnim mušicama. And most of these experiments involve trying to introduce this Scottish mutation into the animal. I većina ovih slučajeva je zapravo bila pokušaj da se mutacija koja se javila u škotskoj obitelji zapravo uveze u životinjski model. Others introduce other mutations that have been discovered. Druge grupe su da isti princip pokušale i sa ostalim mutacijama o kojima se znalo. And some just destroy the gene completely. A dok su neki uništili gen u potpunosti. And what we see is that, a mouse cannot be depressed. Napravimo ovo dosta jasnim, miševi ne mogu biti depresivni. A rat can't get schizophrenia. I štakori ne mogu dobiti shizofreniju. But what they can do is show changes in behavior which are similar to aspects of the disease. Ali ono što se može dogoditi je možemo vidjeti promjene u njihovom ponašanju koje su slične onima koje vidimo kod pacijenata koji pate od ovih bolesti. And many of these animals do show behaviors which resemble depression. I većina ovih životinja zapravo može pokazivati ponašanje koja sliče depresivnim ponašanjima. Many show increased anxiety. Kao što su primjerice povišena anksioznost. Some are hyperactive. Neki pokazuju hiperaktivnost. And interestingly, a lot of them have malfunctions in the synapse, so the point where the neurons meet. Ono što je isto zanimljivo, mnogo takvih modela ima promjene u sinapsama, dakle prostorima gdje se neuroni. So while this is not mental illness in an animal, it is things which resemble it. Dakle, iako ovo nije mentalna bolest u životinji, zapravo vidimo nekakve sličnosti u ponašanju. And this is very interesting because we started with two very human diseases. Ovo je dosta zanimljivo zbog toga što smo započeli ovu priču sa dvije ljudske bolesti. And we found in a family incidences of this disease. Koje smo otkrili u obitelji koja pati od različitih mentalnih bolesti. As far as I know, not actually this family. Koliko nam je poznato, kraljevska obitelj ne pati od šizofrenije. And from the family, they identified mutations which might be causing the illness. I zapravo sve podizlazi iz obitelji u kojoj se otkrila ta mutacija koja može utjecati na razvoj mentalne bolesti. We've then taken this mutation and introduced it into an animal. Tu smo mutaciju zatim
stavili u životinje. And managed to recreate aspects of this disease. I uspjeli smo rekreirati nekakve aspekte ove bolesti. So while we have a long way to go, this suggests that we are at least on the right track. Iako još imamo dug put u našim istraživanjima, ovo nam je dokaz da smo na dobrom putu. And gives us a good starting point to try and investigate what is going wrong in mental illness. I daje nam dobru početnu točku kako bismo zapravo mogli istražiti što točno polazi po krivu u razvoju mentalnih bolesti. And we'll easily keep Beti busy enough for the rest of her thesis. I ja ću imati dosta posla da bi doktorirala. Okay, so that brings us to the end of the talk. Ovo je kraj našeg razgovora. I'd like to thank all the members of my research group. Voljeli bismo zahvaliti svim članovima naše istraživačke skupine. We are based at the university in the Department of Biotechnology. Nalazimo se u sveučilištu u Rijeci, odjel za biotehnologiju. We're funded by the Croatian Science Foundation and more recently by this German Research Foundation. Naše financije potječu od Hrvatske zaklade za znanost kao i od jedne njemačke zaklade koju ne znam izgovoriti. And many thanks to the Model Center and to Zrinko for organizing this I today. također velika zahvala ide Mogu centru i Zrinku za organizaciju ovog događaja. I see that there are some questions from the online audience, so we can check them first. Imate li neke likovne prikaze za poremećaje ličnosti i što biste preporučili od farmakoterapije? Koliko su ovi poremećaji genetski uzrokovani? Do you need translation? Yeah. Okay, so do we have any art for the disorders of personality? And what would you suggest for the pharmacotherapy, and how many of these disorders are genetically influenced? So, yes, people are studying these disorders as well. Dakle, ljudi isto istražuju i ovakve poremećaje. So far, we don't know as much as we do about schizophrenia in particular. Trenutno ne znamo o njima onoliko koliko znamo o šizofreniji. But like depression, genetics seems to play a role. No, poput depresije, genetika isto igra ulogu. But it's not the main role. No, nije glavna uloga. In terms of pharmacotherapy, that's more complicated. Što se tiče farmakoterapije, to je puno kompliciranije pitanje. As I'm a scientist rather than a clinician. Nik je znanstvenik, nije doktor, stoga ne može preporučiti terapiju. Beti too. Ja također. But with all these conditions, we do have drugs that help with some people. Sa svim ovim poremećajima postoje lijekovi koji pomažu nekim ljudima. And my opinion would be that it's always better to go to your doctor and try them than not to. Njihovo mišljenje je da je bolje po uputstvima vašeg doktora isprobati lijekove koje vam oni preporuče. Because if they're lucky, then they will improve your quality of life. Jer ukoliko imaju sreće, ti će lijekovi zapravo poboljšati njihovu kvalitetu života. And if they don't, you haven't really lost anything. I ukoliko se to ne dogodi, niste na gubitku. But again, there's a lot more research that needs to be done. No, naravno, još uvijek ima mnogo istraživanja koje se moraju dobiti. Znamo da je ovo tu jako teška tema, jako bliska tema, ali ovdje stvarno možete pitati čovjeka koji to istražuje iz prve ruke. There is another question. Imate li kakva istraživanja u vezi borderline cases, that makes sense. Okay, so if I understand correctly, you're talking about people who are on the borders between two different diseases. Pretpostavljamo da pričate o osobama koje su na granici između dvaju poremećaja. So basically a borderline disorder, yes. So all of these diagnoses we have are brilliant for describing patients. Dakle, sve dijagnoze koje mi trenutno imamo su jako dobre za opisivanje pacijenata. If two people suffer from schizophrenia, they will have most of their symptoms in common. Ukoliko dvije osobe pate od šizofrenije, oni će imati puno simptoma koji su slični. However, these are based purely on symptoms, not on biology. No, ovo je bazirano primarno na simptomima, ne na biologiji. So, as we saw in our example here, one gene can cause different diseases. Kao što smo vidjeli na našem primjeru, jedan gen može uzrokovati više različitih bolesti. Which tells us that the medical disease doesn't line up exactly with the diagnosis that the clinician gives you. Što nam kaže da se zapravo ta doktorska bolest nije potpuno identična onoj dijagnozi koju ćete dobiti od doktora. So it's likely that someone with depression and someone with bipolar disorder could potentially actually have the same genetic or biological
disease. I iz tog razloga postoji mogućnost da osoba koja pati od depresije i od bipolarnog poremećaja može imati identičnu genetiku. Ili. When we talk about borderline cases, we are, I think, biologically only talking about people with mental illness. Kada pričamo o graničnim poremećajima, zapravo pričamo samo o osobama sa mentalnim bolestima. We're not talking about someone who fits into this category or this category, we're talking to someone who has a biological disease. Ne pričamo o osobama koje spadaju u posebnu kategoriju, već o osobi koja ima specifičnu biološku bolest. And that disease is just as real as someone who fits exactly into schizophrenia or depression. I ta bolest je jednako stvarna kao i od neke osobe koja spada točno u kontekst shizofrenije ili recimo depresije. And a major aim of our work is that we would one day be able to do medical tests on people with mental illness. I primarna funkcija našeg posla je da bismo negdje u budućnosti mogli raditi testove za mentalne poremećaje. And rather than saying, okay, this person has schizophrenia, this person has bipolar disorder. I radije nego da kažemo da jedna osoba ima šizofreniju i jedna osoba ima bipolarni poremećaj. We would just say this person has mental illness that is related to this one. Samo bismo rekli da ta osoba ima bolest koja je povezana sa recimo tisom jednom. And hopefully by then we know that people with this one disease can be treated with this or this. I potencijalno u tom trenutku bismo mogli reći da osobe koje pate od bolesti povezane sa diskom mogu biti tretirane sa određenim stvarima. So I hope that answers your question. Nadamo se da to odgovara na vaše pitanje. Jako bitna stvar kod svih ovih bolesti, pogotovo bolesti nečega što je mozak, gdje sam mozak istražuje mozak, gdje je jako teško zapravo dobiti neku stvarnu sliku što se događa, je nomenklatura nazivlja. Jako teška stvar za odrediti. Jer mi nemamo ovdje tu, kao što je profesor rekao, nemamo još uvijek pojma što se događa sa biološke strane. Mi imamo sve one opise koje možemo dobiti iz čovjekovog ponašanja, iz toga što on misli i doživljava, ali ono što se događa na kemijskom i biološkoj razini još uvijek je jako teško za saznati. Jednom kad budemo imali to, ćemo vjerojatno isto tako i nazivlje nomenklaturu imati puno bolju i puno lakšu, tako da će neki od ovih poremećaja biti drugačije nazvani, što ne znači da oni imaju drugačiju ili manju ili drugu neku bolest, nego da mi bolje znamo kako se ophoditi prema njima. Također česti slučaj u mentalnim poremećajima da je jako puno ovih različitih bolesti dijele simptome. Tako da je dosta često teško odrediti prema simptomima koja je točna dijagnoza. Zbog toga to je zapravo velika problematika osobito u šizofreniji, zbog toga što sama dijagnostika nije uvijek točna i nije uvijek napravljena na vrijeme. Zbog toga što je jako teško razlučiti između, recimo, osjećaja anksioznosti koji je potaknut sa depresijom ili osjećaja anksioznosti koji je potaknut sa vizijama o kojima osoba ne želi pričati. Can schizophrenia be researched on primates or maybe mammals that are a bit more human-like? Yes, human-like. So can we induce the schizophrenia or depression by treating or inducing lack of some hormones or maybe neurotransmitters in animals? Dakle, pitanje je bilo može li se šizofrenija također istraživati na primatima, dakle životinjskim modelima koji su bliži ljudima i ukoliko možemo recimo napraviti deleciju određenih neurotransmitera ili hormona kako bi to utjecalo na bolest, ili to bio bolji model nego trenutni životinjski model koji imamo. Okay, so I'll start with the primate question. Dakle, krenuti ćemo sa pitanjem o primatima. In theory, yes, absolutely. U teoriji da, to je potpuno se moguće. And they would tell us an awful lot more than a mouse or a rat does. I također to bi nam dalo puno više informacija nego što bi nam dali miševi. However, because they are closer to humans and are more self-aware. No, s obzirom da su te životinje puno bliže ljudima i puno su više svjesne same sebe. We don't consider it ethically right to do so. Ne smatramo da je etički korektno raditi takve istraživanja na tim životinjama. So for truly life-threatening conditions, it is possible to do primate research. Dakle, za neke poremećaje koje stvarno imaju veliki rizik po život, moguće je
voditi ovakve istraživanja, at least in some countries. barem u nekim zemljama. But while schizophrenia is obviously devastating, it's not considered to be urgent enough to warrant doing that. Iako je šizofrenija jako teška bolest, nije toliko hitna, nema toliko veliki životni rizik da bi se opravdalo istraživanje na primatima. So in theory, yes, but in practice, no. Teoretski bilo bi moguće, dalo bi nam puno informacija, ali u praksi se to ne radi. So regarding changing neurotransmitters, Što se tiče promjene u neurotransmiterima, this is certainly something we can do. ovo je definitivno nešto što možemo učiniti. In fact, if we just gave an animal an antidepressant, that is exactly what would happen. To je zapravo i nešto što se trenutno provodi, primjerice životinjama se daju antidepresivi te se promatra promjenom ponašanja. We can also do studies when we knock out genes that are important for producing neurotransmitters. Ono što također možemo napraviti je možemo izbaciti gen koji je zadužen za proizvodnju neurotransmitera. And there are effects related to mental illness. I vide se nekakvi utjecaji koji su povezani sa mentalnim bolestima. However, we're assuming that that is kind of the end point of the disease and not the cause. No ono što mi zapravo ovdje pretpostavljamo je da je to već kraj bolesti, a ne samo uzrok bolesti. So in most cases, we're looking to go further back in time and figure out what led to the neurotransmitters going wrong. U većini slučajeva mi zapravo pokušavamo doći do srži toga što je pokrenulo greške u neurotransmiterima. Although for some of the animals I showed you, people have then given them antidepressants later. Iako za neke od ovih životinja koje su vam pokazali, znanstvenici su im također poslije dali antidepresive. And shown that they can correct some of the behaviors the animal was I experiencing. pokazalo se da takvi lijekovi mogu korigirati neke vrste ponašanja u životinjama. Are there any new research regarding the borderline disorder with these persons that are emotionally unstable personality? There has been seen that there are some metabolism changes in the limbic system and in the frontal cortex, and can we prove something like that, for example, over the MR? And can we check for the genetic insufficiency, for example, for the serotonin? Okay. MR? Sorry? Magnetic MRI, sorry. Okay. So I'm afraid I don't know enough about this specific condition. I wish I did. Nažalost, Nik nije toliko specijaliziran u poremećaju, borderline poremećaju, te vam ne može točno odgovoriti na ovo pitanje. For most of these conditions, we can see subtle differences by MRI. Za većinu ovih poremećaja mogu se vidjeti razlike na magnetskoj rezonanciji. But they're not big enough to separate between different diagnoses. No, te razlike nisu dovoljno velike kako bi se napravila točna razlika između poremećaja. So it's useful, but it's only one part. Dakle, korisno je, ali to je samo jedan dio istraživanja. I'm sorry, I don't know more about this specific illness to tell you. Nažalost, ne znamo dovoljno o ovoj specifičnoj bolesti kako bismo vam mogli dati dobar odgovor. Genetical insufficiency of serotonin can Actually be checked. Yes. Yes, in principle. So we can do tests to see whether someone has normal levels of neurotransmitters in their system. Dakle, moguće je testirati ukoliko osoba ima normalnu razinu neurotransmitera u sistemu. There are also forms of brain visualization that we can do to look at serotonin in the brain. Također postoje različite vrste vizualizacije u mozgu koje bi nam omogućile da vidimo količinu serotonina u mozgu. And in some cases we can see that it is not behaving normally. I u nekim slučajevima možemo vidjeti da se ne ponaša normalno. Separately, when looking at the genomes of patients, we sometimes find that genes involved in serotonin are affected. I primjerice ponekad ukoliko sagledavamo genom osobe, možemo vidjeti da su geni koji su povezani sa serotoninom, da postoji neka insuficijencija ili problem. But the biggest evidence that serotonin is involved is that our drugs that affect serotonin also treat the disease. Najveće saznanje trenutno je da lijekovi koji su povezani sa serotoninom, SSRI, zapravo utječu na inhibiciju ovakvih poremećaja. At least in some patients. Barem u nekim pacijentima. And presumably those are the patients for whom the serotonin is incorrect. I pretpostavljamo da su to pacijenti kod kojih je baš problem u samom serotoninu. Whereas patients who have different biological
malfunctions would not be treated by that drug. Dok pacijenti koji imaju nekakve drugačije poremećaje u svom metabolizmu ne bi bile tretirane tim istim lijekovima. So how to check ourselves that we are not clinically depressed, but that we are just feeling down? What would be the checklist? Difference between sadness and That's a depression. difficult one. The biggest is when there is no obvious cause for it. Najveći zapravo razlog bi bio ako ste tužni, ali nema nekog očiglednog razloga za to. Or when it is beyond what can easily be explained by the cause. Ili ukoliko je to prešlo nešto što bi moglo realno objasniti uzrok. Or more often lasts for considerably longer. Ili najčešće traje jako dugo bez objašnjenog razloga. And depression, as I say, rather than just being sadness, I think hopelessness is probably a better description. Depresija sama po sebi nije toliko karakterizirana tukom koliko je osjećajem potpunog gubitka nade. So the classic example is after someone has given birth. Dakle, nekakav tipičan primjer je postporođajna depresija. Logically, while tired, they should be overjoyed. Logično nam je da, iako su majke umorne, da bi trebale biti presretne radi toga. But a significant number of women nonetheless feel depressed for a period of time afterwards. No, jako veliki broj žena još uvijek osjeća depresiju za određeni period vremena nakon poroda. It can't be explained logically because there is no real world cause to it. Ne može biti objasnjeno logički zbog toga što ne postoji točan razlog o ovakvom osjećaju. And while that is a very specific example, it's that sort of situation which represents depression in other people as well. I dok je ovo dosta specifičan primjer, dosta dobro oslikava osjećaj depresije u pacijenata koji pate od ovog poremećaja. But ultimately, I wouldn't worry about trying to diagnose yourself. No, primarno nije preporučljivo da dijagnosticirate sami sebe. Because a disease that affects the way you think will obviously affect how you think of it Jer yourself. bolest koja utječe na vaše razmišljanje će vjerojatno tako utjecati i na vaše razmišljanje o same bolesti. But if you're concerned, go see a family doctor about it. U svakom slučaju posjetite doktora ukoliko imate bilo kakve. It's possible nothing's necessary, but if it is, then it's good to start the process. Postoji vjerojatnost da neće biti potrebne nikakve akcije, no ukoliko postoje, uvijek je bolje posjetiti doktora, čak i ako imate samo sumnju, čak i ako ništa ne ispadne od njega, uvijek bolje otići kod doktora i biti sigurni. A ako prođe sutra dan, onda ste vjerojatno samo bili gladni.